حدث قليلا سادتي وسادتي وتحضر الأمام منكم وتتأكد رحمتكم مقبل شكرا. Mesdames et messieurs, nous allons retenir dans quelques instants et vérifier vos voitures sont bien attachées. Merci. ولقد نزل بحمد الله وإحدى فوق المطار البيضاء محمد الخامس، حيث تسجل درجة الحرارة الخارجية إلى 20 درجة مئوية. حتى على سلامتكم المرجو منكم أن تبقوا جالسين وحزمتكم مقبلة حتى الوقوف للطائرة وجمع محركة وانطلاقا تعليمات المسؤوليات. نطلب منكم كذلك التنبه بالضغط المحتمل للأسفل فتح المخرج وأن تتأكدوا من التسجيل من أنفاسكم داخل مقصورة الطائرة. كما يسرنا أن نعلن لأعضاء برنامج وفاء سفر فلاير أن هذه الرحلة تمنحكم عددا من الأميال حسب درجة الحجز. ندعوكم للانخراط مجانا عبر موقعنا ونغمار.com. نعمل سيدتي وسادتي أن تكونوا مسؤولين بهذه الرحلة وسنكون جد سعداء بترحيبكم مرة أخرى. مع السلامة وشكرا. Mesdames et messieurs, actuellement 18 à passer de 45 minutes en heure décalée dans le dernier rapport de 14h45. La température saillante juste plus 22 degrés. Par mesure de sécurité, vous êtes priés d'arrêter ainsi ceinture attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil de sa réacteur de respecter les consignes de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde éventuelle dans une voiture des contre-bagages et de vous assurer de l'incendie à bord. Et nous avons le plaisir d'informer nos membres du programme Super Flyer que ce bon endroit est de mettre votre classe à